против помогать, но очень много мошенников развелось, и нам как бы не очень приятно. Маракадыста, ташаккур зиёд апаҷон, ира бихафен мо ролик снимат кистем. Зинда боша, ташаккур зиёд. Брат, я честно говорю, мне тоже не хватит. Ладно. Честно. Ладно, ничего. Так, так. По метро рафтам, пока боша мондай, а? Майли. ассалому алайкум дӯстони азиз. шумо дар шаҳри Москва қарор доред ё Московский област ва ё Санкт Петербург, фарқ надорад. борҳои худатонро мехоҳед ба Тоҷикистон равон кунед, вале аз пайи ҷустани ширкатҳои боварнок ҳастед. мо ширкатеро баҳри шумо тавсия медиҳем, ки боварнок аст ва солҳои тӯлонӣ дар хизмати мардум аст. барои равон кардани бор заҳмати зиёд намекашед. ба рақамҳои болои экран буда ба акай далер занг мезанед ва онҳо омада борҳои шуморо аз ҷои зистатон гирифта ба хости худ мебаранд. борҳои шуморо ба Тоҷикистон ба шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, ноҳияҳои Моъминобод, Восе, Темурмалик, Ҳамадонӣ, Фархор, Балҷувон, Кангурт, Бурда тақсим мекунанд. барои маълумоти бештар ба рақамҳои болои экран буда ба акай далер занг занед ва маълумоти бештарро аз худи онҳо гиред. Essential Remix. салому алайкум ба халқи тоҷики тоҷикистонӣ. хуш омадед ба канали Аминҷон Про. имрӯз мо хостем баҳри шумо як пранки гизала дар супермаркети Ашан баҳри шумо тайёр кунем. хоб ҳозир мусулмонора месанҷем, бо мисли як пранки пешнавори ба ҳам монандора месанҷем, ку мақсад мегӯем ки мо дар роҳ мондем ё ки барои чи як сум лозима баҳри мо метан ё ки не. хоб шумо пеш аз оне ки видеоро тамошо мекунед, падисасаву лайка фаромӯш накунед. рафтем дамо видеоро тамошо мекунем. рафтем. ягон каса надиштем ки ҳозир пеш бурем. هیچ کارا نیفتیم، نیست هیچ کار، این طرف دا نیست یگون پیش هموسو بریم چکلای نبو بچه ها اوجا رفتیم نه هیچ نمیکنه رفتیم Салам алейкум. Акар тоҷик, узбек. Братани 100 рублей не поможете? На дорогу не осталось денег. А? Нету? Ладно, спасибо. Салам алейкум. Я салам алейкум. Акар тоҷик, узбек. Мой на вас минуточку. Да? Ака, на дорогу денег не даете, просто денег не осталось, 100 рублей, если можно на метро. Брат, я честно говорю, мне тоже не хватит. Ладно. Честно. Ладно, ничего.
هیچ کنی سکو رفت میشه. سلام علیکم. توجیک اوزبک اکا. توجیک. راجون یا 7 سون دکتره. در راه مونده. گیم یا 7 سون راستی است. اگر داشت. ها. اگر داشت هاوش نباشه هیچ گام نیست پروسته. مایل گام نیست. شید گام نیست. اچه میشه؟ اگه جوش. مشکل شش. سلامت باشه. ما واسیم. ما توره اگر نیست. ای 3 نفر فقط یک نفر ولی ما دستم درگای 2 نفر 3 نفر چند نفر دیگه 3 نفر دیگه 2 نفر 3 نفر دیگه کاروچی سمون ندادی رفتیم درچی سلام علیکم اکا توجیک اوزبک توجیک اکا جون یا ساعت میوردن نمیکنی یک رافلی با مترو در کره اگر داشته باشه مونده این بیسم نداشته باشه اون گام نداره اکا داشته در کارتا کارت ها اشکال نداره کارتا اشکال نداره کارتا نداره مخه مالی گام نیست ما سلام علیکم اکا توجیک اوزبک توجیک اکا یا ساعت در کره اگر داشته باشی بتونی نداشته باشی کارتا داره اشکال نداره کارتا ندارم اگر رافل در کره کارتا ندارم محمد اگر تو شما چیکار کارتا داشته یا کارتا نگذارم نه کارتا ندارم می بخشم در مرا دستا تشکر زیاد افا جون ایرا بخاطین مو رولکس میمد تستیم زنده باشه تشکر زیاد نشتی های گاو نیسته بچه های یوردان خیلی گفتن اول گفتن که او بچه گفتی نداره مقصد نالچکه ندارم کارتا دپارتم نکی مقصد خانومه که قطیش بد پروارد سوم داد نشتی اکرش یوردان کن سلام علیکم آقا تزید کدی که اگر تزید اگر جان موی نواس مونی چکو نی پاموی تشکر بلی ندارد نی فتای راد نشید کارو نکردیم سلام علیکم اکا توجیک اوزبک اکا جون یا ساتون دار کرای دست منو دست مترو رفتن اکا روشن مونده ها مایل سلام علیکم اکا توجیک اوزبک موی نواس نمیدونم اکا جون ستور بلی نشون ندارو если можно если нет карта забор харajatda а нет да ладно ничего спасибо да ничего Здравствуйте. А можно кое-что спросить? Спрашивают. Если можно, не поможете 100 рублей? Зачем? На дорогу не хватает денег просто. А почему нас Без- вы выбрали? Не просто... Как-то Я думаю... похоже на кого-то, что мы деньги раздаем, я не знаю, не понимаю. А, нет, если нет, ничего страшного. Нет, у меня Просто- есть, конечно, но просто это странно, да? А что у вас случилось? Ну просто без денег осталось. Больше ничего. 100 рублей. Спасибо огромное. Нате, пожалуйста. Нет, держите.
Ми ролик Нет, снимаем. Какой ролик? Где? Держите, спасибо огромное. Мы не против помогать, но очень много мошенников развелось, и нам как бы не очень правильно, да. приятно. Не надо всех доверять. Спасибо огромное вам, я спасибо. очень благодарен. خیلی چیزی بر نباید اینقدر کرده سنجیده بودم اون را بعضشون دورم بعضی باور نمیکنن بعضی گشت نمیته همه خیلی میگذره میره و میمه خلاصه هم خیلی چند نمودی آدم سنجیدیم دیدیم خیلی درسته خیلی که باور نمیکنه حق داره باور نمیکنه چون که همه خیلی پروست تاگ میوچه پیش سوم میپرسی مقصد نمیدونه که تو یک در راه موندگی یا که شیطانی کیسه خلاصه چند شکلی آدم سنجیدیم دیدیم بعضیش سوم داشتن ندادن بعضیش باور نکردن بعضی دیگهش مقصد یاردم کردن باز برفتیم دامو تماشا میکنیم خب بچه ها همه با همین پرانک تمام میکنیم اگر همین پرانک با شما معقول شده باشه پرانک برای خودتون پدیلیت سکنید تا که اونها هم ببینن در کانال پیستا سشنال لایک پدیلیت کردن فراموش نکنید باقی در فنای خدا شما کانال ما رو دستگیر کنید و از ما رولیک و پرانک های نو به نو انتظار باشین باقی در فنای خدا باشین سلام علیکم آقا جون از یک کسوزی سلام تو باید اکای از ساعت سوم در کاره اگر امکان داشته باشه از ساعت سوم را در راسته سای اگر داشته باشه بته من 50 سوم 50 سوم داشته باشم ندارم های لکر احمد گاب نیست خب احمد